हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हैं मोरजिन बीच पर। आगे का नज़ारा काफ़ी दिलचस्प है। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आगे का वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने वाले हैं। ये सारे बर्ड्स यहाँ पे फिश खाने के लिए आए हैं। Wait, I'll show you. Come